জয় জয় জগন্নাଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାର୍ଥରେ ଏ ଅଧମର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶରଣାର୍ଥରେ ଏ ଅଧମର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଗୁରୁଚରଣ ବାରିକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶ୍ୱାଳି ଗାଁରେ ମୋର ଘର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ 13 ପର୍ବ ଭିତରେ ये जो महाप्रभुंकर घोषयात्रा पर्व स्वतंत्र नियारा। कहीं ना महाप्रभु पुरी रे अछंती बोली ताको पुरीर नाथ कहूने, ओडिशा रे अछंती बोली ओडिशार नाथ कहूने, भारत वर्ष रे अछंती बोली भारतर नाथ कहूने। से जगतर नाथ जगन्नाथ, किंतु तार घोषयात्रा सारा विश्व प्रसिद्ध। ए विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा अवसर में सारा ओडिशावासी को मो निवेदन, महाप्रभु पाखे प्रार्थना था कि ओडिशावासी को घंट घोड़ी था, सारा कोटी ओडिया को सदा सर्वदा आशीर्वाद हाथ घोड़ी था।